Alright, bismillah. So, as you know, your cell will be grouped into tissue as it perform the same function. Sebab kita adalah satu organism yang sangat besar, terdiri daripada banyak sel. And that's what make us more powerful, more advantageous compared to another prokaryote or unit or multicellular. Okay? Sebab kita ada banyak sel dan the banyak sel tu can do the specific function. Hence, the function become far more efficient, right? So here, kita kena tahu dua benda, dua tissues. After yang kita dah tahu pasal plant cell dan animal cell, kita kena tahu pula dua tissue. So, tissue of animal and tissue of plant cell. Okay? So, first kali kita kena tengok tissue of animal cell. So, dekat tissue of animal cell ni, ada 4 yang you kena tahu. Okay? Ada 4 yang wajib you tahu, which is epithelial cell. Epithelial maksudnya macam surface. So, dia sentiasa berada dekat bahagian surface. So, dekat sini, kita punya keyword, selalunya kita akan gunakan perkataan lining of. Okay, lining. Keyword dia. Dalam jawapan, untuk structure ataupun dekat dalam you punya UPS ke kan, selalunya dia ada kaitan dengan lining. Okay. While untuk nerve cell, thank God korang cuma perlu tahu satu je nerve cell, which is the motor neuron. Okay. Nerve cell is very basic lah, yang macam korang nampak axon and everything. Epithelial cell maybe yang baru sikit, sebab saya tak rasa saya pernah belajar dekat SPM. But korang punya syllabus, setahu saya SPM dia quite tinggi jugalah, quite besar sikit. And then untuk masuk dekat muscle cell ada 3 benda yang you kena tahu. Smooth muscle, stratified muscle, striated muscle, cardiac muscle. Okay. Striated muscle ni juga boleh dikenali sebagai skeletal muscle, right? Tapi dalam you punya syllabus digunakan striated. So kita gunakan ayat ni terus. Confirm takkan salah. Benda macam tu lah, right? Confirm dia tak boleh nak salahkan you. And then untuk yang last kali adalah connective tissue. So you need to know 3 connective tissues of animal, which is compact bone, hyaline cartilage and blood. Right. So untuk muscle cell ni, the word selalunya ada perkataan ni, wall of. So dia akan menyebabkan the wall become power sikit lah, boleh bergerak ke apa. So ni just like a bit of it. And now kita masuk pada epithelial cell. So the epithelial cell, as I said tadi, dia lebih kepada lining. So let's say you punya jantung pun ataupun you punya intestine pun kan. So you nampak macam dia adalah intestine yang biasa. Tapi sebenarnya this intestine, macam ni, intestine kan, kalau you potong pun, dia jadi bulat macam ni, right? So you thought macam, okay, ni sel biasa. Sebenarnya tak, dia ada macam sini sel yang differentiated, atas ni, and that cell is made of this epithelial tissue. Okay, sorry, that particular lining ni is made of this particular tissue yang mengandungi all these cells. So anyway, kita pergi balik dekat epithelial tissue ni. So this epithelial tissue ada 2 cara untuk you classkan dia orang, right? So the first classification dia adalah accordingly to the number of cell layer. Dia berapa lapis yang ada. And then yang kedua adalah daripada cell shape. For the number of layer, kalau dia tak ada layer at all, okay, dia depend, tak ada layer, yang tu you panggil dia sebagai simple. But if it is layered, you panggil dia sebagai stratified. Alright, if it is layered, you panggil dia sebagai stratified. The cell shape pula ada 3, squamous, cuboidal dan columnar. So what are the difference? Squamous ni kalau kita tengok dia macam polygonal. Buku ni lukis. Macam polygonal. So actually dia adalah animal cell. As you know, animal cell dia tak ada shape, betul tak? Dia tak ada rigid shape. Tapi dekat sini bila kita tengok dia nampak macam polygonal. While untuk cuboidal, as the name suggests, dia seolah-olah macam cuboid. The same goes, dia tak ada fixed shape. So tapi dia macam seolah-olah nak cuboid macam tu. Right? So bila you tengok bawah mikroskop, dia akan nampak seolah-olah macam cuboid. Dia tak adalah macam plant cell, dia memang rigid, keras. Tapi ni dia lembut tapi nampak macam cuboid sikit. While columnar pula dia more toward rectangle, and columnar ni dia ada satu lagi sel yang memainkan peranan dengan dia, dinamakan goblet cell. So this cell akan membentuk dia punya function as epithelial tissue.
Boleh so far? I dare say, okay, I dare say it's gonna be a bit fakta a lot lah. So kalau ngantuk boleh diri ke duduk ke kan, sebab dia akan, jangan makan lah. Makan dia selalunya akan menyebabkan you ngantuk. So diri, duduk, minum air tu masih okay lagi, right? So anyway, let's go into the first one. So the first one here, you got the squamous epithelial tissue. So this squamous epithelial tissue, kita panggil dia simple. Okay, simple squamous. Kenapa simple squamous? Sebab dia tidak layered. How do you know if it is layered? Tamak hujan pula. Dengar tak suara saya ke dengar hujan kuat? Dengar, okay. So this simple squamous epithelial tissue, kenapa kita panggil dia simple? Sebab dia tak layered. Okay, dia tak layered. Macam mana awak nak tahu dia tak layered? Sebab dia terus attach kepada this basal membrane. Okay, yang warna kelabu ni. Basement membrane. So dia terus attach dekat sini dan cuma satu cell layer saja, maka dia adalah simple classification dia. Dan you tengok bentuk dia adalah bentuk polygonal, maka dia adalah simple squamous. So this cell, bagaimana yang kita nak belajar structure and function, so you need to know about the structure and then the function, and it is helpful untuk you tahu dekat mana location dia. So that's why bila masuk this particular question, bila masuk dekat sini, memang kena jawab biasanya mesti ada structure, function dan juga location. Right? Selalunya ini adalah essay lah, essay pendek. Dan you kena jawab structure, function dan juga bagi dia punya location. So now, disebabkan dia adalah single cell and the cell are flattened and thin as well, if you view it from the surface, it will look as polygonal shape. So due to this function, kita tahu dia sangat nipis menyebabkan dia senang untuk buat diffusion. Senang untuk buat diffusion. So function dia adalah untuk diffusion, especially untuk gases exchange. Macam oksigen dengan carbon dioxide. So that being said, you can understand, you can imagine now, it is more prominent, it is more abundant dekat lining of alveoli. Okay, whereby you ada exchange of the gases dekat situ. Also, lining of the lymphatic vessel, lining of the blood vessel. So dekat kawasan-kawasan yang memerlukan only one cell thick saja, so you can imagine there will be squamous, simple squamous. Next, kita pergi pada simple cuboidal epithelial tissue. So this simple cuboidal epithelial tissue, kenapa dipanggil simple? Sebab dia satu layer saja. Dia attach terus kepada the basement membrane. And then bentuk dia pula macam cuboidal. Alright, so you tak nampak macam ni kan, dia terus nampak ada nukleus dia. Tapi yang ni, nukleus dia macam dekat bahagian dalam. Bila you guna mikroskop, you mungkin kena gerakkan atas dan bawah sikit baru you nampak the depth of field dia mengikut yang kita nak cari. So untuk ini, antara benda yang paling penting adalah you cakap dia central spherical nucleus. Right? So nukleus dia sangat berada dekat tengah-tengah. Okay, sangat berada dekat tengah-tengah. And then bentuk dia cuboidal. Itu antara benda yang you kena bagi tahu. So why is it important? What is the importance of this simple cuboidal epithelial? It is more towards secretion and absorption. Secretion dengan absorption ni banyak berlaku dekat dalam you punya kidney. Banyak berlaku in your kidney. Kidney is where you tapis your air yang nak dikeluarkan daripada badan you bersama dengan toksik. So here juga kadang-kadang you akan secrete, dekat kidney ni juga you akan secrete the toxic, and then also you akan reabsorb balik air atau all the stuff yang baik yang tak sengaja you terkeluarkan untuk diabsorb balik ke dalam badan. Okay, so kidney is very important for this particular homeostasis. Hence, that's why for the absorption and secretion, cuboidal banyak berada dekat convoluted tubules, proximal distal. So, ini adalah kidney lah, right? Ini adalah kidney. Also, dia berada dekat glands, duct, and pancreatic.
Okay, di bahagian-bahagian yang perlukan secretion dan juga absorption. Next, kita tengok dekat simple columnar epithelial tissue. So as we discuss tadi, dia kalau simple maksudnya dia satu sel saja terus attach pada basement, and then bentuk this columnar tissue adalah berbentuk columnar. And then ada perkara penting juga terhadap dia, sebenarnya dekat bahagian atas ni, okay, some of them ada villi. Okay, some of them ada villi ataupun microvilli. So, what is this villi and microvilli? Dia adalah, kalau kita lukis ni, okay, dia macam ada unjuran. Okay, unjuran-unjuran kecil, seolah-olah macam berus. So this cilia ataupun microvilli, kalau dekat sini ditulis cilia ataupun microvilli, adalah benda yang sangat penting untuk tambahkan dia punya surface area. Right? So dia pun ada kaitan dengan tambah surface area. Okay, so anyway, one of the most important dia punya structure yang you kena cakap, dia ada oval nucleus. Also, dia ada satu sel yang berganding dengan dia dinamakan sebagai goblet cell. So the goblet cell biasanya berada di antara diorang ni lah. Let's say here, goblet cell tersebut. And then tugas dia adalah untuk secrete mucus. So what are the function? The function adalah untuk protection, absorption and secretion. So absorption and secretion tadi kan, so you boleh bayangkan macam you punya small intestine, digestive tract, you makan, so you perlukan untuk absorb you punya makanan yang baik, lemak, lipid, lemak tu lipid lah, lipid, protein and everything needs to be digested, and then the good thing should be absorbed. So how? It uses all these things lah, the cilia and everything, untuk pastikan the absorption and the secretion are far more efficient. It also ada kaitan dengan protection, like in your respiratory respiratory tract, and then respiratory tract lah especially, okay. So the respiratory tract tu, sebab kita punya respiratory tract terbuka, so we are prone toward benda asing untuk masuk ke dalam badan kita melalui the respiratory tract. So to protect us from benda asing ni, that's why we have this cilia, also the goblet cell that will secrete mucus, so that it will traps and act as lubricant, so that all that boleh terkeluar. That's why kalau you demam ke apa ke, you ataupun you dapat habuk kan, sapu sampah, kena habuk, you akan jadi selesema. Sebab ni lah, dia mucus tu start to trap, and then dia akan buat you untuk keluarkan the sampah yang dia dah trap tu by making you selesema, okay, runny nose. Boleh ke so far? Alright. Kalau apa-apa ni je, tolong interrupt je tau. So the mucus, it also act as lubricant, especially in the digestive and upper respiratory tract. Not only that, actually, the villi ni actually helps untuk pergerakan juga. Okay, bukan setakat surface area saja, untuk tambah dia punya reaction site, tapi also dia juga membantu untuk pergerakan. You can see that dekat dalam oviduct. Okay, dekat dalam oviduct whereby you punya telur, perempuan punya ovum, dia perlu dikeluarkan kan, perlu digerakkan supaya berada dekat oviduct tu dan boleh jumpa dengan sperm. So macam mana dia nak keluarkan daripada ovary? So this cilia akan mainkan peranan sekali lah, dia akan tolong macam sapu ke atas. Okay, sapu ke along the oviduct. So that's how the ovum boleh bergerak, right? Boleh bayangkan ke ni? Boleh? Alright. Okay, so next, the fourth one adalah stratified squamous. So the stratified squamous gets its name because dia attach kepada basal membrane ni, tapi bukan satu sel saja. Okay, kalau satu sel saja, orang nampak ni macam cuboidal kan? So dia sepatutnya dinamakan sebagai this one lah, cuboidal epithelial, tapi
Atas dia ada lagi sel dan yang paling atas apparently you nampak dia sangat nipis and then dia berbentuk poligonal. So that's why nama dia adalah stratified, maksudnya berlapis, squamous. Sebab kita ambil nama daripada yang kita nampak. Okay, daripada nampak lapisan paling atas yang kita nampak tersebut. So lapisan paling atas yang kita nampak ni very flattened, like squamous. So that's why kita panggil dia stratified squamous. So for stratified squamous, it made of several layer of cell. Dekat bawah dia cuboidal. Tapi dekat bahagian atas pula dah start untuk squamous. That's why you panggil dia stratified squamous. And then only the cell at the depth, the deepest layer yang attached to the basement membrane. So what are the function? Since dia ada banyak sel, okay, since dia banyak sel yang berlayer-layer ni, which means kalau satu layer ni hancur, okay, satu layer ni disapu ataupun hancur lah apa-apa jadi kat dia, at least dekat bawah layer ni ada another cell yang can backup dia. Right? So due to that property, due to that power, due to that ability, dia may resist abrasion. Dia boleh resist geseran. So that's why they act as a barrier. Right? So where are they? Kat mana yang banyak ada geseran dekat you punya badan? So that includes your esophagus, okay, lining of your esophagus. Ni wajib tulis lining of ni. Lining of your skin, lining of the vagina, lining of the anus, lining of the mouth. Korang makan kan? So banyaklah dia punya apa tu? Resistance dia. And then korang berak kan? So banyak jugalah korang punya geseran dekat situ. So dia berada di sana. Boleh ke? Boleh. Right. So now kita nak masuk yang kedua. Yang kedua untuk this cell, this tissue, okay, nerve tissue, kita akan tengok only one saja, which is the afferent neuron. Kita ada 3 sebenarnya. Efferent, efferent dan interneuron. So kita akan tengok efferent, okay, motor neuron. And then the functional unit of nerve tissue ini dipanggil sebagai neuron. It is actually composed of cell body and dendrite. Also axon untuk yang kita punya motor neuron. So what happen here, apa yang you perlu tengok adalah dia punya structure. So macam mana structure dia? Structure dia ada daripada cell body. Cell body wajib tahu dia ada nucleus. Okay, dia ada nucleus. That's why dipanggil sebagai cell body, the one that will control everything. And then also it have the dendrites. So the dendrites are the one yang branching ni, okay, the branching side of the cell. Semua ni terdiri daripada satu sel je sebenarnya. Okay, semua ni satu sel je. Ini adalah cytoplasm dia. Ini adalah cytoplasm dia. Cytoplasm, semua ni cytoplasm dia. Okay, and then dia membentuk the branching. So, that branching kita panggil dia sebagai dendrites. It needs a lot of branching sebab dia akan ada kaitan dengan nak sentuh a lot of surfaces of muscle contohnya kan. Ada muscle yang sebagai kita punya effector. So dia kena sentuh dekat situ supaya dia dapat hantarkan kita punya impulse. That's why you need a lot of branching. And then also you need to know where it is distributed. So kita ada dekat brain and spinal cord. So your brain is very important. That's why kalau ada patient kan, kalau you tengok dalam cerita-cerita semua, ada patient ni dia boleh bernafas lagi, dia masih boleh bernafas, tapi the brain does not function anymore. So she or he can be proclaimed dead sebab dia dipanggil sebagai brain dead. Otak dia dah mati dah sebenarnya, cuma badan dia ada impulses from the spinal and everything yang menyebabkan dia masih lagi boleh menjalankan the function of like boleh bernafas sikit macam tu lagi. Padahal dia sebenarnya dah mati. Okay, even your jantung pun dipanggil myogenic kan, whereby kalau you keluarkan pun jantung you, dia masih boleh berdegup dekat luar tanpa ada otak yang kawal dia. Sebab dia punya impulse yang tersendiri, ada pacemaker. Ini kita akan belajar dekat next semester. Okay. But anyway, where are they located, these impulses? These nerve cell?
So banyaknya dekat brain dan satu lagi dekat spinal cord, which is your tulang belakang. So that's why if you get into accident kan, katalah you accident and then tulang belakang you were affected, so you boleh lumpuh. Atau if you familiar with this penyakit yang kita panggil slip disc, the slip disc ni tulang belakang juga lah kan, slip sedikit je sebenarnya tapi sakitnya Masya Allah. Sebab you punya neuron dekat situ yang menyebabkan you senang untuk rasa sakit dia lah. Okay, dia punya impulses dah susah nak ni. So that's why the thing lah, dia bukan susah sangat, dia just menyebabkan you jadi sensitif terhadap sakit tu. Okay. So what is the function? The function is to conduct impulses out of CNS toward muscle and gland effector. What is CNS? So CNS is central nervous system. Okay, so as we know, tissue ni akan jadi sistem. So central nervous system ni act as the HQ, okay, HQ, headquarters untuk you punya nerve. Okay. How are you doing so far? Okay. Alright. Good. So now kita akan masuk pula kepada muscle tissue. Muscle tissue ada 3 yang awak kena tahu, right? So this muscle tissue yang pertama adalah skeletal tissue. Okay. As we know tadi dekat dalam you punya syllabus, okay, dalam syllabus you, kalau ikut yang atas ni tadi, dia cakap ni adalah striated. Why striated? Okay, why striated? Sebab dia seolah-olah nampak macam berlapis. Okay, sebab dia nampak seolah-olah macam berlapis. So this muscle, as you know, skeletal muscle, dia berada dekat tulang. Bila berada dekat tulang, maksudnya dia adalah something yang kawal voluntary movement. Okay, it kawal your voluntary movement. Let's say awak sangat ngantuk sampai awak rasa nak lempang diri sendiri kan. So, you gunakan all this muscle lah untuk tarik you punya tangan dan you punya tangan untuk gerak ke arah mana. So, this muscle is the one yang memainkan peranan. So, it attaches to the bone by tendon. And now, how does it actually look like? They're very long, cylindrical shape, and parallel to one another. That's why muscle, kita panggil dia sebagai muscle fiber. Macam you goreng ayam, bila you makan ayam tu, sebenarnya you banyak makan dia punya muscle. Instead of dia punya lemak ke apa kan, you banyak makan dia punya muscle. And you boleh cari-cari buat jadi soto. Betul tak? So, betul kan? So this is the thing lah, muscle tu sebenarnya dalam bentuk fiber. Satu lagi ciri yang sangat membezakan antara dia dengan other muscle adalah dia multinucleated. And the nucleated berada dekat periphery, berada di bahagian tepi-tepi, right? Bahagian tepi-tepi sini. It is important for it to have this nucleus, sebab kalau dia tak ada this nucleus, macam mana dia nak buat all the protein? Because muscle actually, muscle memang protein pun, kan? Okay, so the muscle, the protein ni, dia harus dijana oleh DNA. DNA harus hasilkan dia punya instruction and then ribosome akan hasilkan that protein accordingly to the instruction yang terdiri daripada mRNA. So all these are protein. Myosin, okay, actin, semua ni adalah the protein. So it needs the nucleus, right? So it needs the nucleus. Cuma kalau nucleus tu take up the space dekat tengah-tengah, dia take up the space dekat tengah-tengah ni, so dia akan menyebabkan this muscle tak cukup kuat. Sebab ada pula benda dekat tengah-tengah. Benda tu penting lah tu. Okay. So that's why they are located dekat peripheral. Okay. While dekat dalam tu very dense with muscle yang tugas dia memang khas untuk buat this very heavy punya function, which is like angkat barang ke apa-apa. And then untuk cardiac tissue pula, cardiac, as the word suggests, cardiac memang khas refer kepada jantung. Okay, so cardiac muscle tissue, kalau saya lah, soalan dia tanya berapa jenis muscle tissue, saya akan jawab penuh, skeletal muscle tissue, cardiac muscle tissue.
Okay, walaupun dalam soalan dia dah tanya muscle tissue tersebut, tapi kalau saya akan tulis juga sekali lagi muscle tu sebab saya tak nak ada kesilapan teknikal yang menyebabkan dia akan kata saya kena tolak markah. Right? So kalau boleh letak sini muscle tissue. Ni dah ada semua muscle tissue. So okay lagi lah. So anyway, kita sama untuk cardiac ni. Cardiac ni khas untuk jantung and it is very special in term of sama juga jantung kecil tapi dia buat satu function yang sangat dahsyat which is dia ada kaitan dengan pressure and everything. So dia kena withstand pressure, dia kena able to tolak the blood and everything. So dia sepatutnya sangat kuat. In that sense, dia lebih kurang sama dengan skeletal muscle. In that sense, dia perlu buat benda yang kuat. Okay, so dia adalah striated dan dia ada juga nukleus. Nukleus dia pun lebih kepada bahagian tepi-tepi. Okay, cuma dia ada 1 or 2 nuclei per fiber and many mitochondria tu dua-dua banyak mitochondria, okay, muscle ni. So anyway, dia 1 or 2 nuclei, right? Sebab dia perlukan the information. And then one of the special thing yang ada dekat dia adalah dia ada intercalated disc, right? Okay, let me ask you, adakah your skeletal muscle dengan your cardiac muscle, rasanya siapa yang sentiasa buat kerja? Cardiac. Kenapa? Why? Any justification? Involuntary movement. Does it really setiap hari, setiap 24 jam dia akan buat kerja? Yes. Alright, great. So you can imagine that this very kecil muscle compared to your punya tangan punya muscle ke torso punya muscle ke kan? Very kecil tapi it always pump and to the point sebenarnya dia akan pump 0.8 second sekali pump sekali. Okay, setiap degupan jantung kita adalah 0.8 second. Okay, satu degupan tu. So, for 24 hours, berapa banyak sebenarnya your jantung actually berdegup, right? So, that being said, lagi dia ada kaitan dengan pressure and all. So, they are prone toward nak pecah. So, this intercalated disc actually the one yang help untuk pastikan dia sentiasa kuat dan tak pecah, right? So, this muscle fiber are striated, branch and form bridge with one another. Okay, so ini salah satu dia punya yang lain juga daripada skeletal muscle. Dia ada branching. Okay, dia ada branching. Kita panggil dia sebagai cross bridge juga. So this branching ni, it's just like dia punya ni lah. I don't have any other further explanation yang penting. So dia punya function adalah untuk involuntary movement of the heart, right? Of the heart, which is for the contraction and relaxation tersebut. So it pumps the blood around the body. So kat mana dia? Lining of at the wall of heart. So perkataan wall ni penting, right? So at the wall of heart. Next one pula kita ada smooth muscle tissue. So smooth muscle tissue are actually single elongated spindle shape. Dia setiap satu tu akan ada one centrally located nucleus. It doesn't have any cross striation and does not arrange in the same pattern. Okay, so dia tak ada berlapisan yang macam fibers of the muscle like dua atas ni, cardiac dengan skeletal muscle. Dan yang paling nampak sangat adalah dia satu nukleus tiap satu dan hujung dia bersifat macam tapered end ataupun spindle end, tajam. So what are their function? So the function is more to an involuntary movement of the body. So dekat mana dia? Dia selalunya dekat wall of arteries and then urinary bladder, the uterus and all. So dia responsible for involuntary movement. Boleh ke? Ada soalan? Alright. So we go to the last of this connective tissue, last of this animal tissue yang you kena hafal. So here we got connective tissue and we will have to know about 3 connective tissues, alright? So the first one adalah the compact bone. Second will be the hyaline cartilage and then the third one will be the blood.
Okay, so kita tengok salah satu dulu. Untuk compact bone, saya rasa tak banyak sangat bagi kat sini, tapi ada mungkin yang saya akan tambah lah. Okay, so the structure of compact bone, you kena bagi tahu yang dia bersifat, first kali kena tahu pasal sel dia lah. Cell of this. Okay, of course untuk dapatkan tisu, mesti start daripada sel. So what is the cell yang berkaitan dengan compact bone? Bayangkan you makan sup gearbox semua sekali kan. So you boleh bayangkan macam mana bone tu. It is very keras, right? So the cell are known as osteocyte. The word cyte actually refer kepada cell. Sama macam you belajar erythrocyte, lymphocyte, semua sekali tu kan. So cyte, as you know ada cyte je, maksudnya it is referring kepada cell. Osteo pula, macam you dah belajar juga kecil-kecil dulu. I don't know, my zaman dulu waktu kecil-kecil memang popular and lean, osteoporosis semua sekali tu. Korang ada tak tahu benda ni waktu kecil-kecil? Pernah dengar? Osteoporosis kan? So this stuff, osteo tu actually refer kepada the bone. Bone ni lah. Ikan pun boleh dipanggil sebagai osteo something, sejenis ikan. So bone, osteo. And then the thing is, kalau dia muda, dia belum lagi matured to become like function dia jadi matured punya, so dipanggil sebagai blast. So the cell yang muda lagi dipanggil sebagai osteoblast. Okay. Apart from knowing the cell, you also need to know the importance of the cell. So what is the importance of the cell? The cell function dia adalah untuk secrete the collagen that give off the function dia untuk jadi kuat, tapi dia tak boleh exist as collagen saja untuk kuat, dia mesti ada inorganic substance. Okay, so dia secret these things so that dia boleh jadikan bone kita keras lah. Okay, so kita tengok dalam nota ni. Compact bone consists of living cell, right? Sebab dia pun ada cell ni kan, kita dah cakap tadi, cell, 30% of collagen, 70% of inorganic substance. So it gives the bone its strength and also the hardness. The bone cell called osteoblasts and matured one is called as osteocytes. The osteoblasts, okay, the cell, secrete and maintain the matrix of collagen. The matrix is arranged in concentric circle called lamella. Okay, so lamella ni sebenarnya dia adalah macam perkataan biasa, perkataan English biasa, right? Lamella, dia bermaksud lapisan juga. Okay, so concentric circle, circle yang berlapis-lapis. Dan setiap satu ni adalah terdiri daripada matrix, which contains the inorganic substance and also the collagen. And now you need to know that, and then you juga perlu tahu yang this cell, this bone yang you pernah makan ni, siapa yang tak pernah makan tulang? Tak pernah tengok? Ada tak? Angkat tangan sikit. Angkat tangan virtually. Okay, senyap tu maksud semua pernah makan lah kan? So you boleh bayangkan, it is very keras. Kalau keras, where actually does this cell duduk? So the cell actually duduk dekat satu kawasan, okay, dekat satu kawasan yang khas untuk dia, dia macam ada lubang. Okay, bukanlah lubang sangat, dia macam ada satu kawasan lah, senang. Memang kawasan pun nama dia. So dia duduk dekat sini dan nama tempat itu dipanggil sebagai lacune atau lacuna untuk plural lacuna. Okay, lacune satu. So these are where the cell akan reside, and then you need to know pula if they are residing there, diorang duduk kat situ, cell nak jadi satu tissue and then to become a system, the cell need to interact with each other. Okay, kalau dia nak interact with each other, kalau dia jauh far apart macam ni, macam korang lah kan sekarang, ada yang dekat Selangor, ada yang dekat Negeri Sembilan, semua tak ada dekat dengan saya. So macam mana kita nak connect? So they are actually connecting with each other by something called canaliculi. Okay, canaliculi atau canaliculus. Kalau dia satu saja.
Alright. Now, osteocyte. Tadi tak beritahu pula. Canaliculi. And then also, saya tambah juga ni, tambah je in case. Also, we don't talk about the blood at all. You rasa ada blood tak dekat dalam tulang? Tak ada kan? Sebab dia keras kan? Macam tak ada. So jawapan dia sebenarnya ada. Okay, ada. Kat mana? Dia dipanggil sebagai Haversian system. Okay, sistem dia dipanggil sebagai Haversian system. So dekat tengah ni sebenarnya ada yang tulang pula. Ada kita punya main darah, salur darah. And to all other cell ni, macam mana darah bagi, okay, darah pergi dekat all the cell ni sebab kita nak bagi oksigen kan to the cell. Kalau sel ni tak dapat oksigen, nanti kan dia tak dapat nak buat ATP. Bila tak dapat buat ATP, dia tak dapat nak buat kerja. So dia perlukan all this darah. So what happen is, Haversian system ni lah, salur darah akan jalan sikit, ada sikit salur darah dekat dia, so that dia akan dapat the oxygen. Right? So you nampak ada blood vessels ni kan? Central canal, and then canaliculi, ada lacuna. So semua ni lah. However, dia tak bagi tahu dekat nota korang penuh pasal the canaliculi, lacuna ni dengan blood vessel tu. But I think you should know je lah. Sebab before this pernah masuk juga, if I'm not mistaken. Okay? Right, so now let's check the function pula. So function dia adalah untuk skeleton, location dia, sorry, function pula. Dia punya location adalah dekat skeleton sebab dia lah skeleton. So location dia kita panggil je lah dekat skeleton. Okay. And then the function, it gives shape and provide framework for support. It protects attachment of the muscle, reservoir for calcium and phosphorus. That's why you bila makan kalsium tu kan, orang kata untuk tulang. So sebenarnya dia adalah reservoir, tempat untuk simpan the tulang. Tempat untuk simpan the tulang. Tulang ni salah satu function dia adalah menyimpan kalsium. So kalsium ni penting untuk apa? Kalsium macam-macam kepentingan dia. Antaranya adalah untuk pergerakan vertikal nanti. Untuk you punya nerve pun you perlukan the calcium. Right? That one kita akan belajar next semester. So let's leave it like that first. And then site for blood cell production. Right? Blood cell termasuklah red blood cell, termasuklah you punya lymphocyte like B cell dengan T cell yang kawal your immune system. Okay? Dekat bone marrow. And then kita tengok pula hyaline cartilage. So hyaline cartilage ni macam yang you tahu, ini you panggil dia sebagai tulang yang lembut tu. So tulang yang lembut ni macam mana pula? Dia punya sel yang you perlu tahu, of course. Sebab kita nak tahu pasal sel, kita nak tahu pasal the tissue. So tissue terdiri daripada sel. So dia punya sel, senang je nama dia sebab letak side. Okay, sebab dia adalah hyaline cartilage. So cartilage nama lain dia adalah chondro. Nama lain untuk hyaline cartilage adalah chondro. So dia punya sel adalah chondrocyte. So what are the function of this chondrocyte? Sama juga, dia akan secrete the matrix. But the matrix is composed of what? So matrix dia adalah terdiri daripada chondroitin sulfate. Okay, tadi kita inorganic substance kan? Yang ni kita kena cakap dia sebagai chondroitin sulfate. And of course the collagen. Okay. Then lagi sama juga, kalau macam tu dia dekat tulang kan macam keras sikit kan. So macam dia duduk dekat mana sebenarnya? So you kena tahu dia duduk dekat, sama juga nama dia, lacuna ataupun lacunae. So this lacuna and lacunae, dia tak duduk dekat concentric circle tu sebab kita punya hyaline cartilage ni dia memang tak ada macam lapisan tu. Okay, dia tak keras sangat. So tak ada benda tu. Dia cuma ada satu site untuk khas for the chondrocyte untuk duduk. And because dia bersifat lembut dan tak keras sangat tersebut, jadi dia boleh buat the interaction ataupun the diffusion, dia boleh buat diffusion of dia punya oksigen tersebut secara diffusion. Dia tak perlu salur darah untuk lalu dekat dia. That's why dia punya tulang ni selalu kita nampak dia warna putih.
Kita buka. Okay, nanti kita ni kita letak balik. Kita nangis pula. Ya. Sorry ya betul. Dia macam tulang ayam tu. Yang bahagian dada tu kan. Yang putih tu. Yang makan tu sedap kan. Macam crunchy. Yes. Tulang rawan. Betul. Alright. Okay, so kita tengok kat nota ni. Dia cakap ada banyak collagenous fiber and then rubbery matrix called chondroitin sulfate. Okay, yang rubbery matrix ni tak ada markah sangat. Yang ada markah bila you tulis chondroitin sulfate. Right, so hafal tu pun dah cukup dah. So the cell adalah chondrocyte. Tugas dia adalah untuk secrete chondroitin sulfate and collagen. The blood vessel does not penetrate the cartilage. So macam mana dia boleh receive the oxygen? Sebab dia perlukan ATP tu. Oxygen akan help dia untuk hasilkan ATP through mitochondria. So macam mana dia boleh dapatkan oksigen tu? Dia gunakan diffusion sahaja. Alright, so mana dia? Diffusion. Okay. Waste product pun diffuse away saja. The waste product also includes carbon dioxide. Okay. Each chondrocyte is placed within the lacuna. Okay, satu lacuna. Kalau banyak kita panggil lacunae. And then what special is, lupa pula. Yang special dia dekat lacuna dia ni, setiap satu lacuna tadi boleh terdiri daripada 2 chondrocyte atau 4 chondrocyte atau 8 chondrocyte. Can you guess what is the cause of that? Pandai, good. Because of the mitosis. So bila dia mitosis, dia sentiasa akan hasilkan dua of it kan. So that's why dia cuma boleh exist in this number. Dia tak boleh 6 pula. Macam, bukanlah tak boleh, dia selalunya dalam keadaan macam ni. So where are the location? It is located in trachea and bronchus. Right? So it forms the embryonic skeleton in many bony vertebrate. It covers the end of bone and reduces friction. So banyaknya dekat bahagian end of our bone tadi tu, osteo ni lah, atas ni kan. And then dia akan reduce the friction. Kenapa dia reduce the friction? Sebab dia rubbery tadi. Okay, hence dia senang untuk dia boleh resist abrasion. And then it forms the skeleton in cartilaginous fish, ray, waste product diffuses away. They say that this one antara hyaline cartilage ni yang paling banyak collagen. That's why kalau macam you tengok kan, ada setengah bahan yang macam untuk awet muda, orang suka suntik-suntik tu kan, suntik collagen, banyaknya dia boleh diambil daripada this ikan yang cartilaginous, right? So kalau you banyak makan ikan, probably muka you jadi lebih flawless. Would that be possible? Kalau boleh makan, kenapa nak kena suntik? Betul tak? So jangan percaya sangat yang macam collagen lah makan semua minum kan, asal-asal collagen tu, sebab bila you makan actually you akan digestkan dia. So probably you are going to digest the collagen and buang. So that's why suntik. Some of people yang kaya tu disuntik lah. Okay. So anyway, kita masuk dekat blood. Blood is the last one of our animal tissue. Yay, finally kan. So anyway, dekat blood ni kita ada erythrocyte, leukocyte and platelet. So untuk erythrocyte, as you know, dia adalah blood cell. So blood cell adalah thin and elastic cell, biconcave shape. It doesn't have its nucleus anymore. It contains the pigment called hemoglobin. Okay, so ramai orang yang salah sangka ni. Ini saya nak betulkan lah dari awal. Ramai yang salah sangka the blood cell like this is actually made of terus daripada 4 globular protein ni. Okay, because dia ada 4 ni, jadi rupa dia macam ni. No, ini adalah hemoglobin. Dalam satu ni ada 1000 of hemoglobin. 1000 of hemoglobin. Okay. Sebab ini adalah sel. Ini bukan hemoglobin, ini adalah sel. So dalam sel ni ada banyak hemoglobin dan setiap hemoglobin ni ada 4 ferrum. Setiap satu ni ada satulah. Satu ferrum, satu ferrum, satu ferrum. Dan dia boleh ikat oksigen setiap satu ni. So that's how dia boleh angkat banyak. Kalau tak, awak punya blood ni sebenarnya dapat angkut satu je lah kan. 4 je oksigen. So macam tak efficient. Sebenarnya ada banyak dalam ni hemoglobin yang menyebabkan dia very efficient as main transportation of oxygen kita. Okay, so do betulkan your ni lah kalau ada yang tersilap. Kalau tak tersilap, baguslah.
So what is the function? Transport of oxygen and carbon dioxide. And then structure dia ada, sorry, anak saya tengah kacau. Okay, and then next one kita tengok dekat leukocyte. So dekat leukocyte kita ada nucleus and organelle juga. So sebab dia adalah sel. And then the lack of hemoglobin, sebab dia, that's why you panggil dia sebagai sel darah putih, right? Hemoglobin tu yang menyebabkan dia ada ferrum. Ferrum tu yang boleh menyebabkan dia jadi oxidized dengan tak dan jadi warna merah. Also, leukocyte irregular in shape. Tak macam erythrocyte, dia dah ada shape dia biconcave and all. The ratio of leukocyte to erythrocyte is about 1 to 700. The function is for your immune system. It fights infection. Okay. So, COVID ni kita banyak depending on the leukocyte kan. Awak inject vaksin adalah untuk awak tambahkan leukocyte dan dapat lawan the COVID-19. Last kali untuk yang bahagian blood ni adalah platelet. So platelet is like the most small one. Tapi kalau saya tak galakkan untuk korang panggil dia sebagai small ketak sebab again, how small is small, how big is big. Kalau nak cakap small ketak, you kena cakap dia punya size betul-betul. Okay. No nucleus and have lifespan about 10 days saja, and it originate as pinch of cytoplasm fragment of large cell in the bone marrow. Tugas dia adalah untuk blood clotting. Boleh ke? Is there any question you want to ask? No, so far. Macam banyak kena baca dan hafal je kan? Macam tak best. Tapi, yes. Ya, lebih kurang macam tu lah. Dia as if dia macam vesicle. Dan that's why dia tak ada site tu. Dia lebih kepada platelet sahaja. Okay? Right. I'm going to give you guys like 2 or 3 minutes untuk rest sikit. Lepas tu kita sambung kepada the next one Plant tissue pula. Okay, plant tissue kita dah belajar dekat pre-lab sikit. So, I hope it be fine. Be more abreast. Alright, so nak tengok anak saya pasal nangis.
Okay, so saya nak start balik, boleh? Laju tak? Still okay lagi kan? Tak adalah laju sangat kan? After all, hmm, after all banyak kena hafal benda ni kan. Tapi jangan sekat korang kepada macam tu lah. Jadi kena hafal saja. So try to have fun with it as well. Try to cari dia punya justification so that it won't be just the thing you hafal and then you lupa next time. Okay? Be on top of your game. So now kita nak pergi kepada the cell and tissue of plant pula. Okay, this one I think sangat ramai yang macam anggap dia sebagai secondary sebab tak ada kaitan dengan diri sendiri. So that being said, kita orang pun tahu korang tak suka pasal benda ni, maka banyaklah soalan yang akan dijadikan sebagai PSPM ataupun UPS ikut benda ni, right? So now, plant tissue ada terbahagi kepada dua, satu meristematic and satu lagi permanent. So the meristematic cell, the cells they divide, while the permanent one, the cell actually does, bukan actually lah, the cell abundantly dia tak divide lagi dah. Okay, however, untuk simple ataupun ground tissue, such as parenchyma ni, okay, dia kadang-kadang dia masih boleh divide lagi sikit. That's why dia punya nukleus lebih besar, right? Nukleus dia prominent sebab dia masih boleh buat the mitosis tu. And then untuk the complex, kita ada dua, satu ground tissue, satu lagi adalah complex which is the vascular tissue. So as you know, vascular tu sebenarnya lebih kepada untuk system of transportation. So dia transport sama ada air which is the xylem ataupun phloem. Again, kita bukan cakap food, kita cakap dia sebagai inorganic matter. Organic matter. Inorganic pula. Why organic? Sebab kalau organic ni sebenarnya terdiri daripada C, H dan O. Alright? So, all plants you can panggil dia sebagai organic lah sebab dia ada C, H and O. C, H and O tu include your lipid, your gula and everything. So, untuk yang ni secara detailnya dia adalah sucrose. Okay, diangkutkan. This one, dalam chapter mana belajar rasanya bukan this time untuk yang phloem ni. Okay, so kita pergi dekat the first one, the meristematic cell. So meristematic cell dekat mana dia ada? Sebenarnya dia berada dekat kawasan yang apical ni untuk ke atas, lateral ni, apical, lateral, intercalary kat tengah-tengah, okay? Lateral apa sahaja saya pun ni. Sebab anak saya nangis tadi, rupanya sebab dia tak nak masuk PDPR. Nak buat alasan lah dia. Tapi dia tak nak masuk PDPR lah. Punya 5 tahun je pun dah kena belajar macam-macam kan. Kesian. Anyway, untuk meristem cell, the cell are young and immature. It divide and mostly bila division ni adalah untuk growth. Right? Untuk growth. Untuk tambah cell ataupun untuk gantikan the other cell. So, meristematic cell is more toward that thing. It have large nucleus. Okay, large nucleus. Kenapa large? Sebab nucleus dia yang paling banyak buat kerja. So, it can be seen as large nucleus lah, right? And then cell are similar. Tak bermakna dia punya kromosom lebih banyak daripada sel lain sel lain of dia. Tak, dia cuma more prominently nampak. And then the cell are similar in structure and thin cellular cell wall. Okay, cell wall dia sangat thin supaya senang untuk dia membesar. Okay, sebagaimana yang awak tahu dalam cell division, dia kena memanjang juga. Okay, kat sini waktu dia divide tu, Hanafi semua sekali, dia kena elongate juga sel dia. Okay, so kalau dia punya cell wall sangat thick, hence dia dah jadi sangat rigid, susah untuk dia untuk memanjang. That's why dia punya cell wall adalah thinner, okay, sangat thin. So that it is more flexible for it to elongate dan dia boleh buat another cell wall here nanti tengah-tengah. Boleh tak? Alright. So cell are closely packed with and without the intercellular air space. So dia closely packed
and without air spaces. Shape of the cell may be spherical, oval, polygonal, or rectangular. Contain few vacuole or no vacuole at all. Again, yang paling besar dia adalah, yang paling prominent dia adalah the nucleus. Sebab itu function yang paling penting untuk dia, lebih kepada division and growth. So it has the ability to divide by mitosis. And then there are three types of it: apical, lateral, and intercalary meristem. So let's check what are the differences between them. Okay. So untuk apical meristem, dia provide growth in length. Jadi dia ke arah atas atau bawah untuk root. Lateral meristem pula adalah untuk secondary growth. Ini lebih kepada macam melebar. Okay. It's caused by lateral meristem called the vascular cambium and the cork cambium. Okay, bila dia membesar tu, cork cambium dengan vascular cambium ni lah yang akan memainkan peranan dia. Intercalary meristem pula, dia berada dekat base of the internode. So macam, ni tak semula, dia macam kalau buluh ke, so dia ada intercalary tu. Okay. Next pula kita ada root tips, shoot and buds. Okay, untuk apical meristem, dia berada dekat root tips, shoot and bud. Untuk lateral meristem, dia berada dekat all woody plant and herbaceous plant. Okay, kenapa dia tak cakap all plant terus? Sebab plant ni sebenarnya ada banyak jenis. Ada juga yang macam lumut kan? Tu pun sebenarnya adalah plant. So, the lumut are not woody plant ataupun herbaceous plant. Itu you akan belajar dalam chapter dekat SEM 2 nanti, right? So, what more important kat sini you cakap found in woody plant and herbaceous plant. Okay, faham? Jangan jawab all plant tau. Jawab woody dengan herbaceous plant. And then untuk the intercalary pula, kebanyakannya dekat grass and bamboo. What are the function of apical? So, growth of new cell dekat root and shoot. For lateral meristem towards secondary or lateral growth. Okay. And then intercalary lebih kepada regenerate the part that have been removed. Also stem elongation. You guys alright? Alhamdulillah. Right, now kita pergi pada permanent tissue as we have learned before. Sikit-sikit kan. There are two types of permanent tissue, ground tissue, also the vascular tissue. So the vascular tissue adalah xylem and phloem, and the ground tissue kita ada tiga: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So you can bayangkan parenchyma ni macam bukan parent, okay? You boleh bayangkan dia macam the kid, the baby. So tugas baby and kid is to grow, divide. Divide dia lebih kepada yang meristem tadi. Okay, dia lebih kepada kid, growing in like to grow lah, about kan, to grow about. And then collenchyma, you boleh bayangkan macam you guys dah belia, dia dah start untuk jadi lebih specialized, lebih thicken and everything. And sclerenchyma, dia lebih kepada macam orang yang dah tua, dah your parents lah kan. Tugas dia lebih kepada giving support, provide support and everything. Okay. So, untuk parenchyma, it consists of living cell, unspecialized living cell. Okay. So, kenapa dipanggil living cell? Sebab dia ada nucleus. Okay, because it have nucleus, it still have nucleus. So, kalau kat sini kita tengok, tak nampak nucleus, tapi ada yang ada macam ni kan. So, dia adalah living cell. Kalau collenchyma, dekat sini pun dia kata ada nucleus, tapi kenapa pula tak nampak? So, probably because of this particular slide, kita tak stain dia punya nucleus. Kita tak colorkan the nucleus. So, that's why you tak nampak sangat. Sebenarnya dia ada dekat situ. Right? While untuk yang sclerenchyma pula, it have no nucleus. Right? It have no nucleus. So, dia dah mati sebenarnya. And then next one yang penting, macam sebelum ni kan, first kita tengok ada nucleus tak, and then dia punya cell wall, and then kita tengok air space, intercellular air space, and then kita tengok dia punya shape. Okay, for the shape untuk yang parenchyma, dia isodiametric or elongated
cell. So again, apa tu isodiametric? Isodiametric tu bermaksud dia ada shape. Tapi dia punya diameter ini dengan tepi ni lebih kurang sama. Kalau polygonal saja, it can be like this. Okay. Whereby ini dengan bahagian ini tak sama. So kita tengok dalam gambar ni, ini dengan kat sini nak lebih kurang sama panjang dia. So itu kita boleh panggil dia sebagai isodiametric. While untuk yang collenchyma pula, dia polygon shape and elongated. I'm not sure why dia letak polygon sengkang tu. Tapi you can call it as like biasa dalam kita punya skema, memang kita letak polygonal lah. Okay. Next, dia untuk yang sclerenchyma ni pula, dia ada tapered end tu. Okay, mana dia? Tapering end. Polygonal dan juga tapering end, which means dia punya hujung-hujung ni dah lebih kepada tajam-tajam sikit. Okay, next dia kata dekat sini dia ada large central vacuole. That's why dia punya nukleus, kalau lah nanti ditunjukkan ada gambar dekat dalam pasir ke apa, ditunjuk nukleus dia. Nukleus dia sepatutnya berada dekat bahagian tepi-tepi. Why? Sebab you can agak, the justification was because nucleus dia punya vacuole sangat besar to the point it push the nucleus to the peripheral. Boleh ke? Okay, due to the large central vacuole. Yang ini pula mana vacuole dia? Cakap tak? Okay, it doesn't say anything about the vacuole. Here pun dia tak ada say much about the vacuole. And then next kita pergi pada cell wall dia. So the cell wall is primary cell wall, but the cell wall is actually still contained of cellulose, hemicellulose, and the pectin. So these are the basic cell wall materials, right? Composition. While untuk yang collenchyma pula, collenchyma dia ada unevenly thickened primary cell wall. Still ada basic ni, which is cellulose, pectin, and hemicellulose. While for the sclerenchyma, dia ada thick secondary cell wall, which is evenly thickened and ada extra lignin. Okay, lignified. So dia ada cellulose, pectin, and hemicellulose ni plus lignin sebenarnya. And then kita boleh tengok cara dia susun pula. Okay, the cell, how are they together? So they are loosely packed, atau you boleh cakap dia large intercellular space. Okay, kita tengok pack dulu. So untuk yang parenchyma loosely packed, untuk collenchyma pun kita panggil dia sebagai loosely packed. Closely packed pula. Loosely pun boleh macam dalam kita punya prelab kan. Closely packed dengan satu lagi dia ni tightly packed kalau ikut kita punya yang prelab tu. Right? So next, atau you boleh gunakan airspace. Okay, kalau saya suka guna intercellular airspace ni. So dia ada large intercellular airspace. Yang ni adalah small or no intercellular space. Yang ni pula no at all. Okay, no intercellular space. Okay, ni bukan tak ada langsung You boleh cakap very small or no intercellular space. That's what make it different lah compared to the sclerenchyma. So, tambahan lagi untuk collenchyma, the thickening are more toward the hujung-hujung, the corner of the cell. Okay, the thickening of the cell wall dekat hujung-hujung of the cell. And then there are pits in between the cell. Then untuk sclerenchyma pula, dia tak ada protoplasm. And then the pit present in the cell wall. Okay, pit tu jarang jugalah ditanya. Tapi at least awak boleh buat 4 ni. Okay, boleh buat 4 ni. Boleh so far? Rajin betul saya madam. Kalau tak boleh cakap tak Okay. So next kita tengok dia punya distribution. Kat mana dia orang ni berada. Okay. So untuk the repeated the same thing at the same place. Sekejap lari pula ni. Okay, so untuk parenchyma, distribution dia more toward dekat
cortex and pits of stem. Untuk colon chyma, below the epidermis, macam yang kita tengok kat prelapse sebelum ni, below the epidermis banyaknya, ataupun along the midrib of the leaves. While untuk yang sclerenchyma lebih kepada xylem and phloem, also cortex below the epidermis. Sebab xylem dengan phloem ni dia dah start untuk jadi macam silinder khas untuk angkut barang kan. So dia nak bagi support supaya dia boleh tahan the hydrostatic pressure and all. So that's why diperlukan this sclerenchyma yang kuat dia punya cell wall. And then function of this parenchyma pula more toward metabolic function of plant. Okay. And then they still retain the ability to divide and differentiate. So dia masih ada sedikit dia punya ability untuk divide dan differentiate into a new cell. Maksudnya dia boleh divide dan dia differentiate into sclerenchyma atau collenchyma. Boleh. Okay. That's why dia ada nukleus yang lebih prominent. And then gases exchange as well. Sebab dia punya cell wall lebih nipis, maka dia lagi better in this kind of thing lah for the diffusion. Next one adalah the collenchyma. It gives mechanical strength and flexibility, especially toward the herbaceous plant. Ini yang we call it very nampak lah beza di antara dia dan juga the sclerenchyma. Dia lebih kepada untuk herbaceous plant. Plant yang kecil-kecil, plant yang renek-renek. Renek was it? Plant yang rendang-rendang lah, okay, yang kecil-kecil. And then dia masih lagi elastic. It still provides support macam tadi tu. Mechanical strength and flexibility kan. So flexibility of course maksudnya elastic. Mechanical strength of course maksudnya provide support. So function untuk sclerenchyma pula adalah mechanical strength and rigidity. So it acts as supportive tissue. So dia banyak lagi dekat bahagian woody plant and everything, right? Okay. Next kita tengok pula vascular tissue. So vascular tissue ada dua, which is the xylem and phloem. So the xylem consists of trachea and vessel element. Okay. Both with secondary wall ended at functional maturity. So kedua-dua ini dah start untuk dead and bila dah mature. So that's why banyak sclerenchyma yang kat sini. It function in transporting water and dissolve mineral salt to the upper part of the plant. Right? While the phloem pula consists of sieve tube element and companion cell. The companion cell is the only one yang masih lagi hidup. Okay. It specializes in transporting organic substance from leaf to storage organ and growing part of the plant body. Okay. So dia specialize untuk transport organic substance such as makanan lah. You punya sucrose, right? The sucrose. It is alive at maturity, but usually with a much reduced cell content and no nucleus, except the companion cell. Tracheids adalah long, thin, and tapered cell. It have lignin, and then it have pits. So here, lignin menyebabkan dia kuat. The pit allow air untuk jalan di antara dia. All vascular plant possess tracheid. Okay, all vascular plant possess tracheid. Why? Benda ni sebab ada juga plant yang tak ada vascular. Dia gunakan diffusion je. Okay. Water flow from cell to cell through pits. And then two sieve tube pula, dia join together to form long tube. The end are perforated. So the perforated ni adalah pore, adalah lubang. Pit juga lubang. Pore ni lubang juga tapi lebih besar sikit berbanding the pit. Boleh? Pit parit. Perfore ni macam terus river lah. Okay, kalau pit parit ni macam river terus. Okay, and then does not have lignin in their cell wall, but they have the cellulose. Their nuclei degenerated and they are absent as they matured. So sama juga yang ni nak cakap dia dah mati lah. Okay, untuk sieve tube. And then semua vascular plant juga ada sieve tube. Alright, tapi yang tak vascular plant tak ada. Itu tambahan je lah. So vessel element pula adalah wider, shorter and thinner wall and less tapered.
And then the end have perforation, enable water flow, large in diameter. It also for water transport and fiber for mechanical strength. And then the companion cell pula have nucleus, okay, then cytoplasm with small vacuole. They have numerous mitochondria and ribosome sebab dia nak membantu buat active transport nanti. Okay, tujuan companion cell adalah membantu buat active transport. As you know, tujuan dia phloem adalah untuk angkut food. But now you cannot use the word food. You can check up organic substance. So to do that, it needs a lot of energy. Kalau air pula, air tak payah. Air lebih kepada water potential sahaja. Okay, water potential. So ada differences in the concentration of water gradient. So dia boleh buat dia boleh buat the pergerakan air. Also, dia boleh involve the hydrostatic pressure. Bila air bergerak, dia akan menyebabkan hydrostatic pressure. So this pressure is being catered by mechanical strength, by this dasar element punya strength juga lah. Boleh so far? Susah nak bayangkan? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Wow. Right, so these are the gambar. Okay, so you can see here ada companion cell. Companion cell ni nanti yang akan help. Ni katalah ada you punya daun. So dia buat fotosintesis, dia hasilkan the sugar. Okay, glucose. Glucose tu akan tukar jadi sucrose. Sucrose akan ditransport in here by active transport as well due to this companion cell. Okay, dia bagi ATP and all, dia boleh transportkan. Okay, while for this one, lebih kepada untuk water saja. So nanti kita akan tengoklah water potential as well. So kita kena belajar benda tu sekali. Okay, so the difference between xylem and phloem adalah xylem mainly dead element, phloem ada living tissue. Consist of dia bukan macam all adalah dia punya living tissue. The only living tissue dia adalah the companion cell. Dan tak semua plant ada companion cell. But that being said, ini salah satu dia punya striking difference. Phloem ada companion cell, which means dia ada living tissue. Xylem ada lignified cell wall, while phloem does not ada the lignified cell wall. Sebab xylem dia kena cater hydrostatic pressure. Okay, pressure air. Macam you bayangkan apa yang berlaku dekat dalam plant tu sebenarnya sama macam pilih bomba kalau terbuka. Air dia sangat gush, sangat kuat. So itulah hydrostatic pressure dia. And then it also have pits. Well, this one, it does not call as pit. Dia ada perforation, and the perforation is also called as plasmodesmata. So this plasmodesmata adalah tempat untuk the plant communicate with each other. Okay, dia macam pore. Then xylem conduct water and mineral, while the phloem translocate photosynthesis product, which is the organic substance, like sucrose. Alright, so now kita nak masuk the new one, 2.4. We have another half an hour, lebih kurang macam tu. I'll give you guys 5 minutes untuk get yourself fit balik to this particular subtopic. Deal? Deal, right. Digunakan, okay? Ayat tidak diterima. So better not let that be an unfortunate event for you guys. So letak secara spesifik yang daripada low concentration gradient kepada high concentration gradient. Okay, region of low concentration gradient to high concentration gradient.
So again, let's check out the passive transport first. So dia daripada region of higher concentration gradient to region of lower concentration gradient. It does not require energy in form of ATP. It occurs in both living and non-living organism. Okay, so why is it important? Sebab dekat dalam dekat dalam active transport nanti, due to the function of ATP yang diperlukan tu, so dia cuma boleh dihasilkan oleh living organism saja ataupun living cell sahaja. How about the other type of dia punya passive transport ni? So there are 3 types of passive transport. Yang pertama adalah diffusion, yang kedua adalah facilitated diffusion, dan yang ketiga adalah osmosis. So what are the difference? Persamaan dia tadi sama, dia daripada movement of region of higher concentration to region of lower concentration. Okay, so sama je untuk yang ni, region of lower concentration dengan kepada mana dia, higher concentration to a region of lower concentration. Ini pun sama, region of higher concentration to lower concentration. Tapi apa yang different dia adalah yang ini tak perlukan protein. Okay, so yang ni, this diffusion does not require protein. While facilitated diffusion pula ada addition of protein. And also untuk osmosis ni pula khas untuk air. Okay, khas untuk air. So here it does not require protein and energy. Sama juga untuk facilitated diffusion ni, it does not require energy. Sini pun sebenarnya dia does not require energy. Okay, not require energy. And then untuk facilitated diffusion ni, dia memerlukan protein. So dia ada 2 group of protein, which is integral membrane protein, yang kita panggil dia sebagai carrier protein ataupun channel protein. Right? So next one pula untuk osmosis, definition dia awak kena be more specific. Instead of letak region of higher concentration, you kena cakap from water molecule yang higher water molecule, higher water potential. Sebab bila banyak water molecule, bermaksud that water molecule banyak gerak-gerak, hence dia jadi more water potential. Right? Potential kan energy kan? Okay, and then to lower water potential. Okay, so sekali lagi osmosis ni daripada region of higher water potential. Okay, this one of the symbol untuk water potential lah, tapi awak tak boleh guna ni untuk dalam SMU. Ni just untuk kita ringkaskan. From higher water potential to region of lower water potential. Right? Kenapa kita kena guna juga water potential ni? Sebab kita dah masuk dekat satu tahap yang lebih tinggi. Kita tak boleh just cakap region yang banyak air kepada region yang kurang air. How banyak is banyak, how kurang is kurang. So you need to be able to say in this term, water potential. Okay? Energy of the water. So kalau banyak molecule of water, and it keep on moving, so lagi banyak energy dia, lagi banyak the potential there. Okay, so that what meant by the water potential as well. So, and then dekat sini dia ada bagi juga satu lagi perbezaan ataupun stuff untuk you check out. So does it need protein? No, you need perlukan protein. And then the active transport, yes, it perlu the protein. Direction of movement from region of higher concentration to lower concentration. Then ni pun region from higher concentration to lower concentration. And then for active transport pula dia lower concentration to higher concentration substrate. So jangan cakap against concentration gradient lagi sekali Yang ini do not say it as against sahaja, sebab bila you buat macam tu ada satu ia tidak diterima because it is not specific enough. Kita orang tak dapat lawan lah, memang itu yang dia kata ni, kita orang tak dapat nak cakap apa lagi dah. So these are the thing, okay, kita boleh tengok nanti. Kita tengok dekat osmosis first. So osmosis is the concept of water potential. So water potential dia buat dalam bentuk macam ni, trident kan. So apa sebenarnya, kita boleh panggil dia sebagai psi. Okay, so this psi, water potential, is the tendency of water molecule to enter or leave the solution by osmosis. Okay, pure water
has the highest water potential, and apparently the highest water potential ni sebenarnya adalah 0, kosong. Okay. So if two system containing water are in contact, maksudnya kalau ada dua balang ataupun dua kawasan yang ada air berdekatan and in contact, boleh pegang antara satu sama lain, random water movement akan berlaku. Result, the water yang have higher water potential, okay, the region yang ada higher water potential in the system will then akan pergi kepada lower water potential until the whole system will become equal. Okay, the water potential ataupun the concentration of water molecule in the whole system tadi akan jadi equal. Right? So osmosis again, apa yang dimaksudkan adalah dia macam nak balance out the water potential in the system. Okay. So this is what it look like. Katakanlah saya ada satu sistem dekat sini, solid cuma ada 5% saja dan yang lain-lain adalah water. So color kuning tu adalah color untuk solid. Yang warna biru adalah air. So dekat hypotonik dengan hypertonik ni, as the gambar tunjuk, mana satu yang lagi banyak water molecule? Hypotonik ke hypertonik? Hypotonik kan? Awak pun nampak kan? Lagi banyak water molecule kan kat dalam ni. So bila banyak water molecule, so we know that this water molecule also bergerak. So dia ada banyak potential. Okay, dia ada banyak energy. So what will happen then? The energy tu sampai dia boleh berjalan ke sebelah sini as well. And then dia tak gerak satu hala je. Yang ni pun nak bergerak juga, ini pun nak bergerak juga, ini pun nak bergerak juga. Sampai dia achieve equilibrium. Whereby dekat sini punya potential sama dengan kat sini punya potential. Okay? Boleh ke? Boleh. In a sense that ratio of solute dekat sini, katalah ini tadi ratio dia macam solute 1 daripada 25 air. Yang ni pula macam 3 daripada 25 air. Nanti bila dia dah equilibrium, dia akan jadi sama. Ini 1 daripada 20 contohnya dan ini pun 1 daripada 20. Okay, walaupun dia nampak macam ni lagi banyak kan, tapi sebenarnya ratio dia adalah sama. Okay, 1 daripada 20, ini pun 1 daripada 20. Okay, I hope you boleh bayangkan benda ni. Yes. Solute tak dapat bergerak sebab solute ni terlampau besar. Okay, terlampau besar untuk dia cross the membrane. So, kalau solid dapat bergerak, let's say solid dapat bergerak kan, solid ni pun boleh pergi sini. So, bila dia pergi sini, dia boleh capai equilibrium yang 1 nisbah 20 tu dalam keadaan macam, kalau ni ada 5 saja, yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. So, ni ada 5 je, dia mungkin boleh transferkan 3 je. So, nanti dia akan jadi sama paras. Okay? Faham. So dalam keadaan macam solute dia tak boleh gerak, yang boleh gerak cuma air saja. So air akan menyebabkan dia equilibrium in term of air dia sama ratio lah dengan dia punya ni. Boleh faham Boleh kan? Ke tak boleh faham? Boleh. Okay. So next kita tengok water potential. Daripada sini dia cakap water potential can predict the direction of water in osmotic system. Okay, this one is very important. Banyak dalam soalan pasti dia tanya dekat pergerakan air tu, mana satu yang akan bergerak ke mana. So macam mana kita nak tahu? Kita kena tahu daripada kita punya konsep awal tadi, higher water potential. Okay, higher water potential akan bergerak kepada lower water potential. Okay, so kat sini. Water potential concentration, yang ditulis ni concentration lah. Concentration of higher water akan gerak kepada lower water punya concentration. Atau you boleh cakap from higher water potential to lower water potential. So the direction of water movement depends on the solute potential and also pressure potential. Water diffuse from high water potential to lower water potential. So again dia nak cakap dekat sini, the psi water ni tadi, water potential actually depends kepada solute punya potential dan juga pressure potential. Balik.
pressure potential. Secara tak langsung, dan dia tahu dia adalah berkadar langsung. So secara tak langsung dia boleh dapatkan this formula. Okay, dalam exam banyak kali this formula menyumbangkan kepada satu markah. Tapi student tak dapat markah sebab dia gunakan ini. So untuk tulis yang ini, untuk tulis this formula, wajib awak tulis penuh. Water potential equals to solute potential plus pressure potential. Okay, boleh? So saya ingatkan sekali lagi, dekat dalam exam, tulis penuh. Water potential equals to solute potential plus pressure potential. Barulah you dapat tahu berapa banyak water potential dia. Atau likewise, you boleh tahu berapa banyak solute potential kalau you dah tahu berapa banyak water potential dan pressure potential. Pressure potential biasanya wujud dekat dalam satu keadaan tertutup. Okay, dalam satu balang yang tertutup ataupun dalam satu badan, kan dalam badan kita kan tertutup kan, closed system. So ada pressure potential. Tapi kalau dalam satu kawasan yang terbuka, pressure potential may be neglected. Okay, do remember what I'm saying here? Sebab mungkin korang akan jumpa benda ni. Kalau dalam keadaan yang terbuka, pressure kadang-kadang boleh di-neglectkan. Okay? Yes. Right, so now, yes? Neglected tu dia kalau dalam keadaan yang tak tertutup, katalah dalam balang ni sahaja kan, dalam balang ni sahaja, dia pernah keluar dalam satu pasir sebelum ni, which is dia dalam keadaan balang macam ni saja, dia minta, bukan the cell, okay, bukan the cell, the air ni, bukan cell ni, dia macam air saja. Macam mana nanti? Macam ni lah gambar ni, tapi gambar ni pun tertutup. Dalam balang macam ni, and then dia ada satu letak membrane tu. Lepas tu dia letak air, lepas tu ada solute kat sini. Sini pun ada solute. Sini yang saya letak 5 lah. Okay. So macam mana nak kira water potential? So water potential sebenarnya untuk yang ni adalah, kalau kita ikutkan dia kena macam ni. Solute potential plus pressure potential. Tapi disebabkan keadaan dia ni terbuka. Okay, yang ni terbuka. So tak ada pressure toward it. Air ni boleh naik macam tu saja. So there is no real pressure. That's why the pressure can be neglected. So water potential is actually adalah the solid potential as well. Dia pernah keluar tapi sekarang quite jarang lah, right? Quite jarang. But you need to know about this lah. This physics as well. So anyway, boleh tak? Dah faham dah itu? Okay ke tak okay? Okay, tak dengar sangat. Okay, so kalau macam ni, yang kita katakan tertutup tu yang macam ni lah. Kita nak kira kat dalam sel ni. And the cell is being bounded, ataupun dia ada boundary dia ada line by the cell membrane. So, dengan kata lain, this particular system inside here tertutup. Bila air masuk dekat dalam dia, bila more air masuk dekat dalam dia, the water will push the wall. Okay, the wall being pushed akan push back. It will push back. It will give resistance. That resistance is the pressure potential. Boleh? Boleh. Okay, good. So that's the difference dia. Kalau dia tutup dengan tak tertutup. So anyway, kita tengok kat nota punya content pula. The effect of dissolving solute molecule akan reduce the concentration of free water, which means it lowers the water potential, hence it have less kinetic energy. Okay, so apa yang nak dicakapkan dekat sini adalah kalau dalam satu sistem ni penuh dengan air, okay, penuh dengan molekul of air, dan molekul of air ni sangat bergerak-gerak. So the energy, the potential of water is very high, and the purest one adalah kosong. Okay, the purest one adalah water
the purest one tanpa any solute adalah kosong. So if you add solute in it, okay, daripada dia punya totally all one tu adalah water saja, sekarang dia dah jadi macam water tu cuma berapa persen saja berbanding dengan solute. So solute dah probably ada like 20/1 ratio. 20 molecule of water ada 1 molecule of the solute. So dengan secara tak langsungnya dia telah mereducekan the concentration of free water and then dia menjadikan water potential become lower. Right? Kalau nak senang, kita tengok je lah water potential equals to solute kan. Solute tu dia sentiasa dalam keadaan negatif. Okay, solute potential sentiasa bersifat negatif. So bila ada solute potential, let's say beberapa pun, so dia akan tolak, dia akan menyebabkan dia jadi negatif lah, let's say -3. Okay. So the highest water potential again adalah kosong ingat benda tu. So hence dia akan lesskan water potential kalau you add on the solute. Why? Dia akan jadi more negative water potential tersebut. All solution therefore have lower water potential than the pure water. Sebab again pure water adalah kosong. The amount of lowering is known as solute potential, also previously referred as osmotic pressure or osmotic potential. So kalau you guys pernah belajar dia as a osmotic pressure, so actually now kita dah panggil dia sebagai solute potential. So what is solute potential? Solute potential is the tendency of water to move by osmosis. Okay. Solute potential inside the cell surrounding solution is the same, no net of water movement. Okay, so kalau dia punya water potential lebih kurang sama, so tak ada dia punya movement. Tapi kalau solute tu berbeza, like this one kat luar tu adalah pure water, kat luar adalah pure water, so water potential dia adalah 0. Tapi dekat dalam ni adalah water, pure water yang tambah dengan solute. So bila ada solute je, dia mesti ada negative something, negative X. So bila dia lebih negatif berbanding ini, so water akan move daripada yang kosong pergi ke yang negatif. Sebab macam kita tahu sebelum ni, dia akan move from high water potential to low water potential. Okay ke so far? Does it confusing? Agak confused. Okay, saya simpulkan lah. Senang sikit After the pressure potential. After the pressure potential, saya try simpulkan, okay? So, untuk pressure potential, oh shit. Oh, sorry, my bugger. Yes, hampir. If pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or solution inside partially permeable bag, pak dia dekat dalam bag kan, so dia tertutup. Water potential increases. Hydrostatic pressure to which water is subjected is called pressure potential or referred to as component of water potential due to hydrostatic pressure that is exerted on wall of cell. So ni apa yang dia nak ni kan, saya simpulkan ataupun saya cakap dengan bahasa yang mudah adalah dekat dalam keadaan yang ada wall, ada resistance, okay, when the pressure ni adalah apabila dia tolak balik. So as you can imagine, kalau water move inside, so dia akan mengembang. Dia akan tolak benda ni, wall ni. Okay? Dalam masa yang sama, dia ada cell wall. So the cell wall kuat juga. Dia resist. Dia try tolak balik the one that yang tolak dia. So that is what we call it as pressure potential. Okay? Kenapa dia cakap pasal hydrostatic pressure pula? Sebab ini adalah air. Okay? So air, kalau pressure daripada air, kita panggil dia sebagai hydrostatic pressure. Boleh tak? Boleh. Okay, so saya try untuk simpulkan dekat sini. So water potential, again, the purest one ataupun pure water tu adalah kosong. Right? But if that particular water kita tambahkan dengan solute, solute pula, solute potential is always negative. Always bersifat negatif sebab dia punya sifat memang akan reducekan the water potential sebab daripada 100% adalah pure water, bila you tambah something else,
Macam korang kan, sekarang 100% baik. Tapi tiba-tiba tambah 5% of negative thought. Would you be 100% positive? No, samalah. Okay, sama juga macam solute ni. Dia adalah benda asing selain daripada water. So dia akan mereducekan the water potential, negative X. Right? While untuk the pressure potential pula adalah the potential ataupun the energy atau energy lah kan, potential ni, yang terhasil apabila berlaku tolakan. Okay, tolakan dan tolak satu side, sini tolak, sini pun tolak. So itu adalah pressure potential. So the pressure potential biasanya memang nilai dia positif. Okay, positif Y. So in the end of the day, macam mana awak nak tahu water potential inside the cell? So this is a cell, dia tertutup sebab dia ada cell wall, okay, ataupun dia ada membrane yang cover dia. So bila ada air kat dalam ni masuk atau solid masuk kat dalam dia, so you can bayangkan dia akan makin mengembang volume dia. Sebab macam balloon, you masukkan air lagi kat dalam balloon tu. So dia akan menolak that particular balloon. And akan ada pressure yang bertindak balas balik pada dia. Okay, dia bertindak balas balik. So that is the pressure. And then let's say, so macam ni kita nak kira water potential secara menyeluruh. Water potential equals to solute potential tambah dengan pressure potential. Selalunya akan diberikan, dan apa tujuan kita nak cari water potential ni, selalunya awak kena bagi tahu, selalunya adalah untuk soalan dia adalah nak tanya mana akan pergi mana. Sel A berapa water potential dia, sel B berapa water potential dia. And then dia akan tanya what is the direction. Adakah air akan move from B to A ataupun A to B. Let me give you a very simple figure. Let's say ini adalah 13 dan ini adalah 56. Okay. So this is the figure yang I bagi kat you. Sel A dia ada 13, negatif 13 water potential. Water potential for sel B adalah negatif 56. So what is the direction of water movement? A ke B ke B ke A? A ke B? Lain? A ke B. Alright. So jawapan dia betul. A ke B. Why? Sebab A adalah less negative compared to B. Okay, so A ada banyak water molecule. Dia akan donate water molecule dia kepada B. Okay, dia akan gerak ke B. Okay, these are the things yang kita kena cari nanti. Dan also, the condition that will happen to plant cell dengan animal cell kalau kita letak dalam keadaan isotonic, hypertonic dengan isotonic. Okay, I think this one akan masuk dekat you punya home base punya amali. Okay, you kena buat pasal yang potato and all. Ada kemungkinan juga sebab dia adalah home base, so dia ada kemungkinan untuk masuk dalam you punya lab test. Okay. So, ini child play I think. Korang dah belajar dekat dalam dekat dalam SPM. Cuma saya nak ingatkan dekat sini, kalau plant cell, dia masuk dekat hypertonic. So, bila masuk hypertonic, bermaksud dia punya water potential will be higher compared to the outside. So, what will happen is air akan keluar daripada badan dia. Daripada sel dia, daripada sel dia. So, dia akan panggil sebagai plasmolyze. Bila dimasukkan dalam sel isotonic, sama concentration dia, water potential luar dan water potential dalam sama. So air akan keluar dan masuk dalam kadar yang sama. Okay, yang ni tadi banyak keluar je, masuk pun tak ada kan. Tapi dia akan dua hala masuk dan keluar. Tapi dia banyak lagi keluar berbanding masuk. To the point, kemasukan dia seolah-olah macam tak ada langsung. Okay, untuk yang hypertonic ni tadi. Yang ni pula sama rate dia. Hence, kita panggil dia sebagai flaccid. Okay, I notice some student before this salah anggap flaccid tu pun diingatkan macam plasmolyze. Okay, kalau yang layu tu, betul-betul layu, plasmolyze. Kalau yang isotonic, flaccid. Last kali adalah turgid. Okay, kalau turgid ni, kalau dalam animal cell, dia akan burst lah. Okay, turgid. Apa sahaja dia letak? Plant cell, animal cell dekat sini. Lah. So, turgid DT adalah terhadap plant cell juga. So, kalau I keep on move inside to the point
all the cytoplasm ni push the cell wall sampai dia sangat-sangat push yang maksimum. So itu dipanggil sebagai turgid, sangat segar. Okay, dia tak burst sebab dia ada cell wall. However, kalau dekat dalam animal cell ni dia bagi contoh you punya erythrocyte. So kalau banyak air keluar, so dia akan jadi crenate. Okay, crenate sampai bentuk macam bintang. Ni pernah buat dalam amali juga. Kalau lah you boleh buat dekat matrix kan, kita akan ambil darah you and tengok macam mana keadaan dia. Kalau isotonic, you cakap normal. And then kalau dekat hypotonic, dia akan lyse ataupun pecah. Okay, lyse tu maksudnya pecah. Macam hydrolysis. Hydrolysis maksudnya breakdown. So lyse itu sebenarnya bermaksud pecah. Kenapa dia boleh pecah? Sebab membrane kita tak berapa kuat nak tolak balik the pressure. Boleh? Okay. So it's already 2 hours full of facts. It's more like National Geographic stuff kan. So 2 hours already, saya rasa saya berhenti dekat sini. Nanti kita akan masuk mitosis. Bila next week, kita akan masuk ni balik active transport dan saya akan try cover balik the organelle. Tinggal sikit je, tak banyak pun. Okay, organelle pun is most boring one je lah kan. But focus on the thing yang you rasa macam barunya benda ni. Focus on that thing first. Sebab biasanya otak kita sangat power. Kita dapat store already benda ni. Sedangkan kita punya histone protein pun dah dapat baca kita punya memory kan. It's just how kita nak hunggah dia balik je. Right? Okay, so that's all for today. Any question before kita habiskan? Yang tak ada question boleh gerak. Tak ada masalah. Boleh gerak keluar. Saya dah tengok tadi macam semua datang. So yang tak ada question boleh gerak keluar. Yang ada question boleh stay. Okay, thank you guys. I love you. Pasal tiba. Okay, bye. Welcome. 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 Stop this. Yes. Boleh? Sekejap saya stop ni dulu. Stop recording.